बेंगलुरु विस्फोट मामले में निया ने बंगाल से 2 प्रमुख संदिग्धों को हिरासत में लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी मुसावा हुसैन शाजिब को सह साजिशकर्ता अब्दुल मतीन ताहा के साथ बंगाल से हिरासत में लिया है। शाजिब और ताहा दोनों कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के तीर्थली के निवासी थे। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में उनके ठिकाने का पता लगाया गया था। जानकारी के अनुसार डीएनए नमूने बेसबॉल कैप से उठाए गए थे, जिसे विस्फोट के बाद एक पूजा स्थल पर फेंक दिया गया था। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान की पुष्टि के लिए एनआईए डीएनए नमूनों का उपयोग कर सकती है। जांच एजेंसी ने कहा, 12 अप्रैल 2024 की सुबह एनआईए कोलकाता के पास फरार आरोपियों का पता लगाने में सफल रही, जहां वे झूठी पहचान के तहत छिपे हुए थे। एनआईए द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया ये प्रयास एनआईए, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल पुलिस की राज्य पुलिस एजेंसियों के बीच ऊर्जावान समन्वित कार्रवाई और सहयोग द्वारा समर्थित था। एनआईए के एक प्रवक्ता ने पहले कहा था कि कर्नाटक में 12, तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश में 1 सहित 3 राज्यों में 18 स्थानों पर छापे के बाद कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने चिक्कामगलुरु के खालसा निवासी मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार किया था। उन्होंने विस्फोट को अंजाम देने वाले व्यक्ति को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। निया के सूत्रों ने कहा कि तीनों शरीफ, हुसैन और ताहा आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ये लोग शिवमोग्गा भित्तिचित्र मामले के साथ साथ पिछले साल नवंबर में सामने आए मंगलुरु कुकर विस्फोट मामले में भी शामिल थे। एजेंसी ने 29 मार्च को भागे हुए प्रत्येक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 प्रमुख संदिग्धों की कोलकाता के पास से गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब टीएमसी का मतलब टेरर माफिया और करप्शन बचाओ हो गया है। 2 प्रमुख संदिग्धों की गिरफ्तारी रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले पश्चिम बंगाल से आयोजित किए गए थे। उन्होंने आगे कहा, सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल आतंकवादी जिहाद मानसिकता वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना क्यों बन गया है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ राज्य सरकार एनआईए जांच के दौरान धरने पर बैठती है? पहले कांग्रेस इन रामेश्वरम कैफे विस्फोट के आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। इस पूरे भारतीय गठबंधन को जवाब देने की जरूरत है कि वे हमेशा आतंकवादियों और चरमपंथियों से हाथ क्यों मिलाते हैं। It is no secret that Bengal is the safe haven for terrorists who come in from Bangladesh and take refuge here. They are permitted to be here. They come here because they have the support of TMC leaders who house them, get their documents made, their Aadhaar cards, etc. They keep them at a safe place, at an address that remains a secret, and when the handlers tell them what to do, these ISIS or Al-Qaeda operatives then carry out their terrorism acts wherever they're told. In the recent Rameshwaram Cafe blast in Bangalore, the NIA accosted the 2 terrorists, Abdul Mateen Taha and Musabbir Hussain Shazib, and ironically, they were both from Bengal. The 2 of them planned and executed the bomb blast at the Rameshwaram Cafe. Sheikh Hasina had long warned us that terrorists who flee Bangladesh come into Bengal, West Bengal, and that we must be careful and cautious and wary of their activities. 3 days ago, in the Bhupatinagar blast, when a BJP member, Vijay Krishna Bhuiya, died or was murdered, NIA of course ordered the investigation. And when the NIA officers went to arrest the miscreants, about 150 locals attacked them, attacked the cars, broke the windshields, injured an officer, and came in the way of the good work they were going to do. The Chief Minister, Mamata Banerjee, came out with a ridiculous statement. She said that the NIA officers were attacked because the locals were irritated with them. They were angry at the appearance of the NIA officers in their locality.
Calcutta High Court had to order protection for these officers, and this incident is a mirror image of what happened in Sandesh Khali when ED officers went to pick up Sheikh Shah Jahan. Sheikh Shah Jahan's goons attacked NIA officers, broke their cars, and of course caused bodily harm to the officers who had to be taken to hospital. Shah Jahan, of course, apart from being a rapist, a land usurper, a smuggler, and a TMC goon, is also well known for being the person who brings Rohingyas illegally into India for political causes and TMC's political activities. There was a blast at Khagraghar in 2016, and once again when this blast took place, the TMC said that this was something that had been carried out by the BJP and the RSS. They tried to write it off as a mere cylinder blast. Later it was found to be the act of Al-Qaeda operators. It is ironical that a party in power in West Bengal is a perpetrator, was responsible, or can be called a co-conspirator in terrorism in India. As we speak, there are 2 Rajya Sabha members, one from Bashirhat, who was involved in a number of riots. He is a Rajya Sabha member today. There is another Rajya Sabha member from Malda Dakshin, who has made a name for himself for being the person who tarnished India's image, India's reputation during the anti-CAA riots when he spoke against the country. It's time that the state of Bengal, the people of Bengal, the common citizen of Bengal realized that the TMC government is detrimental, is an enemy of the state, because they are the ones who give shelter to terrorists who come in from Bangladesh. The terrorists come here, they carry out their acts, they plan their acts in Bengal, they carry out their acts in the rest of India. And if Bengal now really desires to be safe, Bengal must realize that we have to support the Prime Minister's efforts and initiatives to win Bengal. Mr. Amit Shah is working very hard along with the Prime Minister to meet as many people as they can in Bengal, and their sole aim is to keep India safe, because for the BJP, Bharat is Sarvopari. Today, it is a moment of truth for the citizens of Bengal, for the residents of Bengal, and it is for them to decide, do they want to be a part of a regime that is drowning in corruption, which has hurt the state and its people by thieving the money that was meant for the people, and that can cause harm to them because of the terrorist activities they promote and help. बंगाल आतंकियों का हो गया है सेफ सेल्टर, यहां से ट्रेनिंग लेकर देश भर में कर रहे हैं आतंकी गतिविधि, बांग्लादेश तक लगा चुके हैं आरोप। ममता सरकार की वजह से आज बंगाली समुदाय को लोग देख रहे हैं शक की निगाह से। दिलीप घोष बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने आज बेंगलुरु कांड में बंगाल से गिरफ्तार हुए आतंकियों को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल आतंकियों का सेल्टर हेवन हो गया है, यहाँ पर लोग पनाह लेते हैं और ट्रेनिंग लेकर
देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यहाँ पर उनके आधार कार्ड तक बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा को इस सरकार की वजह से आज बंगाली समुदाय लज्जित हो रहा है और लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक समय बांग्लादेश सरकार ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में लोग ट्रेनिंग लेकर वहां आतंकी घटना को अंजाम देते हैं और उन्होंने कहा कि यहां से एम्बुलेंस में भरकर पैसे भेजे जाते हैं। जो पश्चिम बंगाल अपनी संस्कृति, कला और शिल्प के लिए जाना जाता था, वो पश्चिम बंगाल आज आतंकवादियों के छिपने के कारण जाना जाता है। वो पश्चिम बंगाल आज संदेश खाली जैसी घटना के लिए जाना जाता है। रामेश्वरम कैफे में हुई घटना का जो रूपरेखा थी, उसका कारण ये था कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो रामेश्वरम कैफे में लोगों को फ्री खाना दिया गया था और तब से ही रामेश्वरम कैफे जो है वो इन आतंकवादियों के लिए टारगेट हो गया था और अंततः इन लोगों ने अपने इस आतंकवादी हमले को 1 मार्च को अंजाम दिया और 1 मार्च को इन लोगों ने वहां पर विस्फोट किया, जिसकी वजह से 10 लोग घायल हुए और बड़ी आसानी से ये दोनों आतंकवादी, जिसका नाम अब्दुल मतीन और मुसाफिर हुसैन है, ये दोनों लोग पश्चिम बंगाल में आकर अपना फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, अपना फेक आधार कार्ड बनाते हैं दूसरे नामों से और आसानी से 28 दिन तक अलग अलग होटलों में छिपे रहते हैं। एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है और इन्हें डिटेन करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार जब भी एनआईए की टीम यहाँ पर किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो उसे एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास करती है। यहाँ जिस तरीके से एनआईए की टीम पर हमला होता है तो क्यों नहीं आतंकवादी जो हैं उनका मनोबल बढ़ेगा कि वो आकर पश्चिम बंगाल में अपने लिए एक संरक्षण वाली जगह समझकर यहाँ पर छिप सके। तो आज यही कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल जो है वो आतंकवादियों के लिए एक सेफ, एक सुलभ जगह है और यहाँ पर उनके लिए छिपना आसान है। यही कारण था कि 28 दिन तक ये लोग छिपे रहे। जिस तरीके से संदेश खाली की घटना के बाद प्रशासन को जानकारी होते हुए भी बहुत दिनों बाद जाकर शाहजहां शेख को पकड़ा गया, मालूम होते हुए कि वो कहाँ छिपा है, उसे प्रशासन पकड़ नहीं रही थी। उसी तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है वो एक तरीके से टीएमसी के कार्डर की तरह काम करती है और जिसका जो है फायदा इस तरीके के आतंकवादी, इस तरीके के अराजक तत्व जो है वो उठाते हैं। तो कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल आज जो आतंकवादी हैं उनके छिपने के लिए एक सुलभ जगह है और यहाँ की शासन प्रशासन जो है वो उन लोगों के लिए सहयोग का काम करती है। तभी इतनी आसानी से उनके ड्राइविंग लाइसेंस बन जाते हैं, इतनी आसानी से उन लोगों के आधार कार्ड बन जाते हैं। तो आज टीएमसी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए एक अड्डा बन चुका है। দাদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাংশ পুলিশকে প্রশাসনকে চোখ বন্ধ করে বসে আছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবং কিসের ভয়? নির্বাচন কমিশন ট্রান্সফার করে দেবে। এখন ভয় পেলে 2 মাস পর কি করবেন? উনি তো সবসময় ধমকি দেন, তার মানে সবসময় তার পুলিশের চোখ কান বন্ধই থাকে। উনি সারা বছর ধমকি দেন, এই করছে না, তাই করছে না, এই করছে। ওই ধমকি দেওয়া অভ্যেস ছাড়ুন। ওনার অনেক চুনোপুটি নেতাও ধমকি দিচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। ও ধমকি চমকিতে কারো ধার ধারে না। 2 মাসের কথা বলছেন, 1 বছর পরে আপনি থাকবেন কিনা ঠিক নাই, তখন কি হবে? দুর্বল করার চেষ্টা তো প্রথম থেকে আইন পাস করা হচ্ছিল যে এজেন্সি যদি বাংলায় ঢোকে সরকারের অনুমতি নেবে। এটা কি পাকিস্তান না বাংলাদেশ হয়ে গেছে? অনুমতি নিতে হবে সব জায়গায় যাতে এজেন্সি না ঢোকে। তাহলে এই যে চুরি হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাবে। যত চুরি করে সব জেলে চলে যাবে। উনি যত চেষ্টা করুন পারবেন না, জেলে যেতে হবেই। পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ নয়, বাংলা হচ্ছে সেফ শেল্টার, সেফ হেভেন জঙ্গিদের জন্য। আজ নয়, যত দিন থেকে দেখুন যত জঙ্গি হয় এখানে ধরা পড়বে, কারণ দিদির বাড়ি চলো কোনো ভয় নেই, এই একটা স্লোগান আছে ওদের। দ্বিতীয় হচ্ছে এইখান থেকে আধার কার্ড, রেশন কার্ড করে বাংলাদেশ থেকে আসছে, এখানে ট্রেনিং নিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, আর দিয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়ে অ্যাক্টিভিটি করছে। এক সময় বাংলাদেশ সরকারও বলেছে যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আর হুজি ইত্যাদি ওখানে গিয়ে যখন ওখানে আন্দোলন চলছিল তারা ঝামেলা করেছে, এখান থেকে টাকা পয়সা ওখানে গেছে অ্যাম্বুলেন্সে করে। এই ঘটনা ঘটেছে বারবার। এই চোর সরকারের জন্য বাঙালিকে বদনাম হতে হচ্ছে। যে রাষ্ট্রবাদী বাঙালি, বিপ্লবী বাঙালি, সে এখন রাষ্ট্রবিরোধী টেররিস্ট বাঙালি, চোর বাঙালি হয়ে গেছে। দাদা যে আগের যে পুলিশের যে
হুঁশিয়ারি, সেটাকে নিয়ে কি আগের বেশ কয়েকটা নির্বাচনের পর যেটা দেখা যাচ্ছে পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের পর তাদেরকে গ্যারেজে পাঠিয়েছেন বা অন্য কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলার পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে এটা ভাবাও ভুল। কিছু অফিসার আছেন তারা পরোয়া করেন না, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেন, তাদের জন্য তাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। গতবারেও কয়েকজন অফিসারকে গ্যারেজ করা হয়েছিল, অপমান করা হয়েছিল, তো এবারেও কিছু লোককে করা হবে। যেখানে ওনারা হেরে যাবেন সেটা করবেন, মানে দায়িত্বটা পুলিশ নেবে ওদের জেতাবার জন্য, পাবলিক নাই সঙ্গে। আপনাদের ইমেজ জেতার মতো নাই, তো পুলিশকে দোষ দেন কেন? পুলিশ তার কাজ করছে, আর পুলিশকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাহলে এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, যত এই টেররিস্ট গ্রুপের এখানে লোকেরা দাপিয়ে বেড়াবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে বিজেপির আচরণ এ রাজ্যের প্রতি গণতন্ত্র বিরোধী এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিরোধী। এ করছে তো বোঝাই যাচ্ছে। আমরা দেওয়াল লিখন করতে গেলে মারপিট করছে, মিটিং করতে গেলে ঝামেলা করছে। আমি কালকে গেছি একটা গ্রামে গাজনে, যারা আমাকে মালা পরিয়েছিল তাদের ধমকি দেওয়া হচ্ছে, যারা আমার সঙ্গে ফটো তুলেছে ধমকি দেওয়া হচ্ছে নাকি ভোটের পরে গ্রাম ছাড়া করবে। তোমরাও তো পশ্চিমবাংলায় থাকবে আর আমরাও থাকবো, ওরকম ভেবো না যে বিজেপি আজকাল ছোট আছে বা সারা জীবন মানুষ তো আপনার অত্যাচার সহ্য করবে। এর জবাব হবেই। রেশন দুর্নীতিতে ইডি চার্জশিট দিয়েছে এবং সেখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে বালুর 350 কোটি টাকার হাওলা নিয়ে দুবাই পাচার করা হয়েছে ভায়া ফরেস্ট ট্রেডার বিশ্বজিৎ, এবং 50 কোটির বেশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খালি দুবাই নয়, বাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খালি দুবাই নয়, শারজা নয়, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর নেতারা প্রায় যায় দেখবেন, সবার টাকা ওখানে আছে। আমার তো মনে হয় ইডির কাছে খাতাও এসে গেছে কার অ্যাকাউন্টে কোথায় কত টাকা আছে, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 6 জুনের পরে সব হিসাব শুরু হবে। নিয়োগ দুর্নীতিতে 230 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে 230 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত। এবং মিডিলম্যান প্রসন্ন 30 বিঘা হাজার হাজার কোটি টাকা এদিক ওদিক হচ্ছে, সবে কিছু পাওয়া গেছে। আর যারই নাম আসছে তাকে বারবার ডাকছে, যতক্ষণ না সমস্ত তথ্য পেয়ে ওরা স্যাটিসফাই হচ্ছে চলতে থাকে। ধূপগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করে বেরিয়ে আসার পরেই তৃণমূলে ভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙন তো আগের থেকেই ছিল, ভেতরে ফাট দেখা যাচ্ছিল, সেটা এখন আলাদা হয়ে যাবে। কালকে আমি গেছিলাম এখানে খুরাজ, সেই যাওয়ার রাস্তায় একটা গ্রামে টিএমসি এত মারামারি হয়েছে, তাদের নিজের কর্মীরই 2টো পা কেটে দিয়েছে। যারা আমার সঙ্গে দেখা করে যে হাত দেখিয়ে তাদেরকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে রাজনীতি চলতে পারে না। পুরো নিয়োগ কি করবেন? এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে কি করবেন? যারা করার করছে, আমরা তো রাজনীতি করছি, আমরা পাবলিকের কাছে যাচ্ছি, পাবলিক জবাব দিতে হবে। কার সব যাত্রা বেরোবে তো বোঝাই যাবে। গত 19-এর ইলেকশনটা মনে করুন, তারপরে কি অবস্থা হয়েছিল, দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেছিল পার্টি ছেড়ে, তার চেয়েও খারাপ অবস্থা। তারা জলপাইগুড়িতে 1,20,000 টাকা সহায়ক ঘোষণা করেছে মমতা ব্যানার্জি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময় কি করা যায়? দেখুন, সরকারের অধিকার আছে পীড়িত মানুষের কাছে দাঁড়াবার জন্য, কিন্তু ইলেকশন কমিশনের যে গাইডলাইন আছে সেটা মেনে করা উচিত। সরকারকে লোক ভোট দিয়ে জিতেছে, সরকার তার কাজ করছে, ঠিক কেন করতে? আপনি যদি ভোট প্রচার করতে যান এই টাকা দিয়ে, তখন সমস্যা হবে। রাজনীতিক লাভ নিতে গেলে লোক বাড়িঘর পড়ে গেছে, উড়ে যাচ্ছে, আপনি গিয়ে ছবি তুলছেন আর সেখানেও রাজনীতি করছেন। সেবা করুন না। ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বয়নশীল, তাকে সিবিআই 8 দিনের হেফাজত নিল। চলতে থাকবে, একবার যে ভেতরে যাবে না, ও চলতে থাকবে যতক্ষণ না পেট থেকে সব বেরোবে, যতক্ষণ না বাকিদের নাম বলবে, কারণ তাদের কাছে তথ্য আছে। ওকে স্বীকার না করা পর্যন্ত ছাড়বে না। সুদীপ ব্যানার্জি নির্বাচনী দপ্তর, সেই নির্বাচনী দপ্তরের সামনে ওই দলেরই কাউন্সিলর তিনি ধর্নায় বসেছেন। দেখুন, যারা ধর্না দেয়, সারা বছর ধর্না দেয়, কোথায় কখন ধর্না দিতে হবে জানেন? নিজেদের পার্টি অফিস, নিজেদের নেতার অফিস সামনে ধর্না দিচ্ছেন। এখন টিএমসি মানে এটাই, এদেরকে পেট ভরতে গিয়ে, এদেরকে সুবিধা দিতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জির অবস্থা খারাপ, সরকার হচ্ছে। আজকে বর্ধমান শহরে আমি ঘুরছি, একটা রাস্তা কোথাও দেখান তো ভালো আছে, যেখানে আপনি গাড়িতে বসে যেতে পারবেন, বাইক নিয়ে যেতে পারবেন, যখন তখন উল্টে পড়ে যাবেন, গর্ত খানাখন্দ, আর এত নোংরা। এটা ঐতিহ্যশালী শহর, শিক্ষিত মানুষ থাকেন এখানে, তাদের একটু পরিষেবা পাওয়ার অধিকার নেই, কোথাও ঝাড়ু নেই, নোংরা। বাজারগুলো দেখুন একবার ডাস্টবিন হয়ে আছে, কদিন ধরে বাজার চলছে, সকালে তো ড্রেন একটাও জল যায় না, নোংরা, তার মধ্যে বন্ধ হয়ে দুর্গন্ধ, ঢুকতে পারবেন বাজারে। কেন? মানুষের পরিষেবা পাওয়ার অধিকার নেই। তারা ভোট দিচ্ছে, নির্বাচিত করছে, টাকা যাচ্ছে কোথায়? নিজেদের লোকদেরকে চাকরি দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে, সে পার্টির লোক, সে কাজ করবে কেন? সে তো ফুটানি মেরে আর জয় বাংলা বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে তো কাজ করবে না। তো কর্মচারী রাখুন, যাতে মানুষের পরিশ্রম, মানুষের ট্যাক্সের টাকাটা কাজে লাগে। রাস্তা খারাপ, আপনার গাড়ি সমস্যা পড়েছিল কোথাও? সমস্যায় কি? আমি তো গাড়িতে বসতেই পারছি না, ছিটকে পড়ে যাবে অবস্থা। আপনি যান না একটু এদিক ওদিক কথা বলতে, বাইক উল্টে পড়ে যাবে। কোথাও হাঁটার রাস্তা নেই, শহরের মধ্যে হাঁটতে পারবেন না আপনি। ওই কয়েকটা একটা বড় রাস্তা, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই, সব ভাঙা, আর ধুলো উঠছে সারাদিন।
দাদা প্রায় 30 দিন ধরে দুই জঙ্গি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হোটেলে ঘুরে বেড়ানো, এবং যেটা প্রশ্ন হচ্ছে আবার রাজ্য পুলিশ সেন্ট্রাল এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী তাদেরকে অ্যারেস্ট করলে, কিন্তু যেটা প্রশ্ন উঠছে যেভাবে গা ঢাকা দিয়ে এই দুই জঙ্গি ঘুরে বেড়ালো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, রাজ্য পুলিশের এটা ধরা পড়লো না? গা ঢাকা মোটেই যায়নি, ওরা জানে এখানে কেউ গায়ে হাত দেবে না।